لا إله إلا الله الواحد الأحد لا إله إلا الله الفرد الصمد لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل زمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا المجلس المبارك لحضور وقراءة شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, majlis penuh berkah ini dalam acara membacakan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadartum li hudur al-Maulid wa qira'at Syama'il al-Mustafa min Syama'il al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Alhamdulillah kalian telah hadir di majlis Maulid ini dan kalian telah membacakan Syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi besar Muhammad yang mana beliau dinyatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang paling indah, baik, sempurna dalam akhlak dan ciptaannya. Wa ahsanun nas wa afdali khalqillah fi hadzal kaun laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalamun. Yang ia merupakan manusia terbaik bahkan makhluk terbaik yang dinyatakan kalau bukan sebab Nabi besar Muhammad maka tidak diciptakan oleh Allah langit, bumi, lauh, qalam dan lain sebagainya. أفضل الخلق على هذه الأرض حتى الكتاب والكاتبين كلهم الكاتبين عن الشخصيات اللي في العالم كله قالوا أفضل إنسان في الأرض هو محمد. Beliau adalah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan orang-orang kufar, orang-orang kafir ketika mereka menyertakan siapa manusia terbaik, mereka mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفضل الناس بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا. الأخلاق علمنا كيف هي الأخلاق والمعاملات والعبادات وجاء لنا بهذا الدين والتواضع بين الناس والكلاء يعامل الناس بلطف وبأخلاق وبرق. Antum mendengarkan dari beliau ya, saya berupaya untuk sempurna dalam menerjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik terutama dari segi akhlak yang bisa kita contoh. Beliau adalah seseorang manusia yang mendidik kita akhlak budi pekerti yang baik, sopan santun, terutama lemah lembut, terutama dalam bagaimana kita dalam melaksanakan ibadat dan bermuamalah dan lain sebagainya. Yang nampak dari beliau terutama adalah lemah lembutnya. علمنا كيف نتعامل مع الأخ ومع الأب ومع الأم ومع الكبير ومع الصغير ومع الجار كذلك. أن تحسن إلى كيف علمنا أن تحسن إلى جارك، كيف تعامل جارك سواء كان تاجرا أو ضعيفا فقيرا أو محتاجا. يجب أن تكون عونا لأخيك ولجارك. Beliau mendidik kita bagaimana kita bergaul dengan saudara kita, dengan ayah kita, dengan bunda kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan tetangga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik bagaimana kita menjadi orang yang mampu membantu selain kita. Baik tetangga, begitu juga tetangga kita, baik mereka orang kaya, orang miskin, orang fakir, orang mampu, orang tidak mampu. ما هو واجبنا أمام هذا الحبيب الذي هدانا إلى هذا الطريق الصحيحة وإلى الإسلام وإلى الهداية؟ واجبنا هو اتباع سيرته والاقتداء بهديه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل لحظة. وصيغ الصلاة على الحبيب المصطفى كثيرة، شئت ما شئت من هذه الصيغ فصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم واجعل لك ورد في اليوم والليلة من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kita berupaya setelah dididik oleh Nabi besar Muhammad, mendapat hidayat dari Allah, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah memberikan kita yang terbaik, maka apa yang wajib kita harus lakukan terhadap Nabi besar Muhammad? Maka kita harus mengikuti sirahnya, jejak langkahnya, akhlaknya, budi pekertinya, mengamalkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkahnya, mencintainya, juga memperbanyak salawat salam terhadap beliau. Dan apapun sirah, cara untuk kita yang kita baca untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, semuanya baik. Yang jelas kita harus bersalawat terhadap Nabi Muhammad
bahkan di setiap detik kata beliau kalau bisa. كم يصلي الواحد منا الصلاة على الحبيب المصطفى في اليوم والليلة؟ اجعل لك ورد، وأقل ذلك أن تجعل لك صلاة على الحبيب المصطفى 300 مرة في اليوم والليلة، أقل شيء. وهذا لأنك أنت محتاج للصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Maka berapa yang kita baca dari salawat terhadap Nabi besar Muhammad setiap hari kita? Kalau memang bisa sebanyak-banyaknya, paling sedikit, paling minim yang harus kita baca sehari semalam dari salawat terhadap Nabi besar Muhammad 300 kali salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad setiap harinya, itu paling minim yang harus kita lakukan. هل الحبيب المصطفى محتاج إلى صلاتك؟ لا، إنما أنت المحتاج للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat dari kita, tapi kita yang membutuhkan untuk memperbanyak salawat salam kepada beliau Nabi besar Muhammad. أنت محتاج للاتصال به، أنت محتاج للتقرب له صلى الله عليه وسلم، ليبعث الله لك نور في قلبك وفي جسدك وفي بصرك، هو اتباع الحبيب والصلاة على الحبيب المصطفى. Kita harus memiliki ikatan hubungan dengan Nabi besar Muhammad dan harus bisa berupaya untuk menjadi seorang hamba yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما هو محتاج لصلاتك لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله سبحانه وتعالى يصلي على الحبيب المصطفى هو وملائكته، وأمرنا نحن يا بني آدم أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة تنفعك أنت وتبعث لك اتصال بالحبيب ونور في قلبك. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatakan kepada kita bahwasanya ia bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad, begitu juga para malaikat bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat kita, tapi kita yang membutuhkan untuk bersalawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu akan memberikan cahaya bagi kita, cahaya untuk kehidupan kita, cahaya untuk dunia kita, cahaya kelak nanti di akhirat kita. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 زاحم منكبه منكبي يوم القيامة. Rasulullah pernah menyatakan barang siapa bersalawat kepada aku sekali maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Barang siapa salawat kepadaku 10 kali Allah akan bersalawat atasnya 100 kali. Barang siapa bersalawat kepada beliau atasku 100 kali Allah akan bersalawat atasnya 1000 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, nanti kelak di hari kiamat bahunya akan menempel atau dekat dengan bahuku, kata Rasulullah. نتشرف بمزاحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بمنكبه يوم القيامة لأنه أفضل خلق الله في الكون كله. Kita harus berupaya untuk menjadikan bahu kita dekat dengan bahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seseorang yang paling afdal dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab dekat maka kita akan dekat dari rahmatnya Allah. كذلك وجب عليك الاستغفار والتسبيح والتهليل كما ذكر الحبيب حيدر، لأنه الاستغفار لله سبحانه وتعالى يكون لك نور وأمان لك من الفقر وأمان لك من كل داء. Dan selain memperbanyak salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagaimana tadi Habib Haidar mengatakan harus berupaya memperbanyak istighfar, tasbih, tahlil, dan memperbanyak suatu kebaikan yang lainnya, terutama istighfar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan dan aman daripada berbagai macam penyakit. قال الحبيب المصطفى كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Rasulullah pernah menyatakan, mengajarkan untuk kita membaca zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ini dua kalimat yang ringan bagi lisan, yang berat dalam timbangan, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. ما هو وردك منها؟ ما هو وردك أيها الإنسان من هذه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفضلها عظيم، فهي كلمة بسيطة على لسانك تنطق،
وثقيلة في الميزان لما تبعث تكثر حسناتك. لما تجي يوم الحساب من أين لك الحسنات هذه في ميزانك؟ من أين؟ سبحان الله وبحمده سبحان العظيم. كان يلهث دائما بالتسبيح لله سبحانه وتعالى وكثرت ويضاعف الله الحسنات لمن يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Maka ketika kelak di hari kiamat kita mungkin akan mendapatkan timbangan amal kita begitu banyak dan berat. Maka mungkin kita akan heran, dari mana aku dapatkan kalimat yang namanya timbangan yang berat yang banyak ini? Ya yang kita lakukan dari tasbih tersebut subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maka berapa banyak dari yang kita baca dari subhanallah wa bihamdihi yang insyaallah kebaikannya akan kita dapatkan nanti kelak di hari kiamat. Nahnu muhtajun lidzalik, muhtajun likulli hasanah. محتاجون لكل صلاة على الحبيب المصطفى، محتاجون لكل استغفار، محتاجون لكل قراءة، محتاجون لكل تسبيح. هذا هو ينفعك أنت. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتك، أنت المستفيد الذي تستفيد من هذه العبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد. Kita yang akan mendapatkan manfaat dari salawat kita terhadap Nabi Muhammad, dari zikir yang kita baca tadi, dari tasbih, tahmid, istighfar dan apapun kebaikan yang kita lakukan dan ibadat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil dari manfaat dari kita dari semua itu, tapi kita yang akan mendapatkan manfaat kebaikan keberkahan dari wirid dan apa yang kita baca dari kebaikan tersebut. إذا ما صليت وإذا ما استغفرت وإذا ما ذكرت على الحبيب المصطفى وإذا ما سبحت الله غني عنك. هل ينقص من ملك الله شيء؟ لا ينقص من الله شيء ولا من ملكه شيء أبدا. أنت الخسران. Andaikan kita tidak membaca salawat, istighfar, berbuat kebaikan dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa mengurangi kekuasaan apa yang dimiliki oleh Allah? Tidak. Kita yang akan merasakan rugi ketika kita tidak memiliki wiridan bacaan dari ibadat kebaikan-kebaikan tersebut yang tidak diucapkan oleh beliau. إذن وجب علينا التقرب لله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالخضوع لله سبحانه وتعالى وبكثرة الاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Ayo mari dari saat ini kita berniat, bertekad untuk memperbaiki salat kita, khusyuk dalam salat kita, memperbanyak istighfar dan berbagai macam kebaikan. واجب علينا كذلك نجعل لنا ورد من القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك بكل حرف من قراءة القرآن ومن كلام 10 حسنات ويضاعف لمن يشاء. Dan di samping Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan hal yang tersebut, kita juga harus punya wiridan dari membaca Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam membaca Al-Qur'an dari setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganda pahala kebaikan bagi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tij'al laka wird min qira'atil Qur'an fil yawm wal laylah على قدر الاستطاعة والاستمرارية، يعني تقرأ في اليوم استطاعتك وقدرتك على الاستمرار كل يوم صفحة أو صفحتين، نصف جزء أو جزء، ذلك أهم شيء أن يكون مستمر لا ينقطع، لأنك إذا قلت بقرأ مثلا 10 أجزاء في اليوم ما بتستطيع كل يوم. Dan saya mungkin memberikan masukan kepada antum harus berupaya untuk memiliki wiridan dari bacaan Al-Qur'an yang kita mampu. Jangan yang tidak kita mampu, mungkin 1 lembar, 2 lembar atau setengah juz, tapi itu kita lakukan rutin setiap harinya. Jangan sampai nanti kita namanya baca 10 juz, nanti setelah itu kita tinggalkan sama sekali Al-Qur'an. خلق الإنسان للعبادة وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وبذلك من ضمن العبادات هي قراءة القرآن. كذلك ترتيب الوقت، ترتب وقتك، تقرأ مثلا إذا أنت عندك استطاعة تقرأ في اليوم عدة أجزاء فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وكثرة كثير من الحسنات يكتبها الله لك سبحانه وتعالى. وترتب وقتك بعد صلاة الفجر مثلا جزء، وبعد الظهر جزء، وبعد المغرب جزء، صرت تقرأ 3 أجزاء في اليوم، وذلك فضل، وذلك عند ترتيب الأوقات تحصل البركات، وفي 10 أيام تختم القرآن العظيم. Maka kita harus memiliki tadi beliau mengatakan wirid-wiridan, artinya bacaan-bacaan yang kita rutinitaskan dalam setiap harinya, dan kalau bisa kita tertib susun waktu-waktu kita, karena sebab menyusun waktu itu akan menampak berkah. Mungkin kita bisa jadikan wirid dan membaca Al-Qur'an, mungkin
habis sholat subuh 1 juz, habis sholat zuhur nanti 1 juz, habis sholat maghrib nanti satu juz. Dengan sebabnya insya Allah setiap 10 hari sekali kita bisa hataman Al-Quran. Yang jelas kita harus susun tertib waktu kita dalam beribadat, karena kita tidak diciptakan oleh Allah untuk ibadat, maka dengan sebab disusun waktu itu akan nampak keberkahannya. Kadzalika antabuhu li auladikum wa li banatikum wa علموهم كيف يمشون على الطريق الصحيح وابعدوهم عن أولاد السوء وعن أصدقاء السوء. وكل مجلس تحضره جيب أولادك معك يستفيد، ينشأ على شيء وهو الصلاح والعلم والعبادة والمجالس، لأن المجالس خير يكتب لك ثوابها وأنت راعي ومسؤول، ستسأل يوم القيامة عن أولادك وعن مالك وعن كل شيء لأنك راعي. إذن حافظوا على أولادكم وبناتكم وانشئوهم على التربية الصحيحة وعلى طلب العلم والدين. جزاكم الله خير وحفظكم الله، الله يبارك في هذا الجمع وفي الحاضرين جميعا وصاحب المجلس، والله يكون في عونهم والمساعدين، كان الله في عينهم وأدام الله ذلك وجعله مجلس علم ونفع وانتفاع وصلح وصلاح إن شاء الله والعفو منكم. Samping wirid-wiridan tadi, kita juga harus sadar kita dititip oleh Allah anak-anak kita, anak laki, anak perempuan kita. Kita harus didik dengan didikan yang baik. Kenalkan mereka majlis taklim, Tuhannya, agamanya, syariatnya, yang boleh, yang tidak boleh. Kalau antum ke majlis, bawa dia ke majlis agar mereka belajar ilmu di majlis taklim. Dan saya ingatkan, kata beliau, jaga anak-anak dari teman yang tidak baik. Karena kita ini ra'in, apa yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, maka kita akan ditanya oleh Allah nanti kelak di hari kiamat tentang mereka, begitu juga tentang harta dan lain sebagainya. Dan tadi beliau tutup dengan doa-doa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Saya minta maaf kalau banyak kurang dalam terjemahan. Ini saya yang mampu wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.